In our session, and to preside over the meeting, I would like to hand over the microphone to our dear President, Professor Dr. Samar Mudali, sir. এবং তাহা হব পশ্চিম ওড়িশা নাট্য প্রসঙ্গ তেণু সম্বলপুর ভবানীপাଟଣା বରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ଏମିତି ତ ଅନେକ ନାଟ୍ୟବିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲି 25 ବର୍ଷ ମୁଁ ନାଟକ ପଢ଼େଇଛି ଏବଂ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ 25 ଜଣ ଉପରେ PhD डिलीट କରିଛନ୍ତି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାୟ 400 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି କୌଣସି ନାଟ୍ୟକାର ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ହେଇଗଲେଣି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାହିଁ 106 ଜଣ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ବା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାହାକୁ ପଚରା ଯାଏ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେତେ ଜଣ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି 20, 25, 30, 40, 50 ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଚାରିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ 30 ଖଣ୍ଡେ ହବ 40 ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ହୁଏତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସେମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ 150 ନାଟ୍ୟକାର ମୁଁ ତାପରେ କଲେକ୍ସନ କଲେଣି ଆହୁରି 20 ଖଣ୍ଡେ ତେଣୁ 200 ପାଖାପାଖି ନାଟ୍ୟକାର ଆମର କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଭାବିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ନାଟକ ବା ସେ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ବାକି ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଶୋକ ବୈଦା ସେ ପଳେଇଗଲେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ କହିକି ଗଲେ ବସ୍ରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପାଠ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ିତ ନାଟକ ସହିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କଥା ତ କହିହେବ ନାହିଁ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ ନୋଟ୍ସ ଧରିକରି କିଛି କହୁଛେ ମୁଇଁ ନାଟକ ଲେଖ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେସି କିଛି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ବି କରିଛେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବି କରିଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଗବେଷକ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ସମର ମୁଦାଲି ମତେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲି ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ଯେନ୍ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନାଇଁ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଲେଖବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କହିଲେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ବୌଦ୍ଧର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ
सामाजिक भाषागत चालीचलन पर्वपर्वाणी आदि समानता और सामंजस्य थिबार यह अंचल एक स्वतंत्र सांस्कृतिक परिचय रही। ए अंचल हस्ततंत्र वाद्ययंत्र संगीत खाद्यपेय विश्व स्तर में अनन्य। राजनैतिक स्तर में तथा अर्थनैतिक क्षेत्र में उपेक्षित होगा सत्वे राजनैतिक क्षेत्र में एवं अर्थनैतिक क्षेत्र में उपेक्षित होगा सत्वे सांस्कृतिक वैभव परिपूर्ण ए अंचल आदिवासी सर्वदा एकतार रज्जुरे बांधि होकर रही। पश्चिम ओडिशार नाटक आधुनिकता प्रसंग किसी आलोचना करने मत कहुई तेज ये प्रसंग व्यापकता एत जिते कहले लिखले ता संपूर्ण हेब ना। ये मुझे देखि जानी शुणी एवं मंचस्थ कर नाटक मान बाबद ही चतकिंचित कह हे तो परिव्याप्त हो न पारे। प्रथम ओडिशार प्रदर्शन होता नाटक बा पश्चिम ओडिशार नाट्यकार मानक लिखित एवं पश्चिम ओडिशार कलाकार मानक द्वारा प्रदर्शित नाटक अबा अन्य अंचल नाट्यकार द्वारा लिखित किंतु पश्चिम ओडिशार कलाकार द्वारा प्रदर्शित नाटक कि पश्चिम ओडिशार नाट्यकार द्वारा लिखित किंतु पश्चिम ओडिशा बाहर प्रदर्शित नाटक पुनश्च तापर आसीबो ओडिया नाटक एवं संबलपुर नाटक कथा। तेणु आम ये आलोचना को सीमित कर रखापी पश्चिम ओडिशार नाट्यकार मान द्वारा लिखित और पश्चिम ओडिशार कलाकार द्वारा प्रदर्शित ओडिया एवं संबलपुरी मंच नाटक चर्चा करना। प्रसंग क्रमे से पारंपरिकता आधुनिकता साहित्यिक मूल्यबोध एवं मंच मूल्यर विषय आसपे। नाटक आधुनिकतार चर्चार परिसर खूब व्यापक। नाटक रचना आधुनिकता प्रदर्शन आधुनिकता अभिनय आधुनिकता निर्देशकीय शैली आधुनिकता मंच सज्जार आलोक विन्यास शब्द संचालन संगीत संयोजन आधुनिकता पुणी आधुनिक प्रेक्षालय कथा ये सब विषय मान निश्चित भाव में उत्थापित हो व्यापक आलोचना सीमित समय मध्य मोटे संभव नुहे। आगु कही रखी मुझे देखि जानी शुणी पढ़ी नाटक नाटकार एवं नाट्यानुष्ठान मानकर नाम हुए तो मु उच्चारण कर न पारे ताहा उद्देश्यमूलक नुहे बोली मन करा उचित। एकदा पश्चिम ओडिशार विभिन्न अंचल ओडिया नाटक मान प्रदर्शित होता। विभिन्न शिक्षानुष्ठान गाँ तथा सहरांचल विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान मान द्वारा ओडिया नाटक मान बहुल भाव में मंचस्थ होता। अवश्य से समय अन्नपूर्णा बी ग्रुप उत्कल थिएटर भली पेशादार रंगमंच मैंने भ्राम्यमाण भाव में पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में नाटक परिवेशन करते नचेत प्रायतः यह अंचल में शौखीन भाव में ही नाटक मान मंचस्थ करा जाए। ओडिया नाटकर प्रगति में पश्चिम ओडिशार अनेक नाट्यकार एवं नाट्यानुष्ठान सहभागी होती से अनेक हुए वर्तमान जे लोकलोचन को भी आसी ना। ओडिया नाटक लिखि प्रचेषा 1995 वीर विक्रम देव थिएटर मंच निर्माण भी होता। से सुहासिनी प्रहसन अंबिका देवी आदि 12 खंड नाटक रचना करते। द्वारा प्रभावित हो लक्ष्मण पट्टनायक विषाक्त प्रणाली सत्य मंगल आदि नाटक लिखिते। एतत्व्यतीत दिव्यसिंह नायक चूड़ामणि नायक सुरेंद्रनाथ शर्मा श्रद्धाकर सरकार जनार्दन पुजारी दुर्गा माधव प्रसाद सिंहदेव वीरमित्र दय सिंहदेव आदि नाट्यकार माने विभिन्न पौराणिक ऐतिहासिक समाज संस्कार और देशात्मक नाटक मान लिखि ओडिया नाटक को समृद्ध करते। 70 दशक परवर्ती समय पश्चिम ओडिशा रे यशस्वी नाट्यकार प्रफुल्ल कुमार रथ प्रमोद कुमार त्रिपाठी रणजीत पट्टनायक क्षितिश पुरोहित चिंतामणि जेना ललाटेन्दु रथ आदि ओडिया नाट्यधारा वैप्लविक भाव में परीक्षा निरीक्षा जारी रखी नूतन नाट्यशैली और आभिमुख्य माध्यम
सारा ओडिशार दर्शकों नूतन स्वादर नाटक परिसेवार सक्षम होते एठी कही रखे से समय पश्चिम ओडिशार विभिन्न अंचल में विजय मिश्र, रत्नाकर चैली, कार्तिक प्रसाद रथ, रमेश पाणिग्राही, विजय शतपथी, रामचंद्र मिश्र, गोपाल छटराय, कालीचरण पट्टनायक आदि नाट्यकार लिखित विभिन्न नाटक ए अंचल विभिन्न नाट्य संस्था और शिक्षानुष्ठान मान द्वारा प्रदर्शित होता। सही समय भवानी पाटणा भली एक अनग्रसर उपात अंचल में थाई भी प्रफुल्ल कुमार रथंक नाटक पलातक, आजिओ काली, स्वर्ण चंपा, शून्य आकाश अमर आखि, सब पड़ी आदि अनेक नाटक रचना कर सारा ओडिशा रे चहल सृष्टि करते। एपरिक अन्नपूर्णा पी ग्रुप द्वारा तांकर आजिओ काली और स्वर्ण चंपा नाटक शताधिक रजनी मंचस्थ होता। सामाजिक और राजनैतिक समस्या पर प्राय 30 ऊर्ध्व नाटक सृष्टि कर ओडिया नाटक को आलोक प्रदान कर प्रफुल्ल कुमार रथ। तांको नाटक माध्यम से समाजर दोष दुर्बलता, भ्रष्टाचार आदि खोलाखोली विरोध कर पश्चिम ओडिशार ओडिया नाटकर आधुनिकतार स्पर्श देवार प्रथम शिल्पी भाव विवेचना कर इनमें गोटे कथा आपण मान कही दूसरे मुझे कैसी जगह भी दिवंगत नाट्यकार निर्देशक महानुभव मानकर ना एड़े स्वर्गतः उच्चारण नहीं करवा क्या करी मुझे सब भावसी से आम हृदय भितर जीवंत अच्छा। ओडिया नाट्य साहित्य और रंगमंचर प्रभाव हाँ ओडिशा आधुनिक ओडिया नाटकर आउ जड़े कर्णधार हेले प्रमोद कुमार त्रिपाठी। ओडिया नाट्य साहित्य टिके कथबार्ता चौकी, बधिरेश्वर, इच्छा बनाम पद्मनाभ, दानवीय, गुणिया झाड़ेलो डाणी, गोईठा बाबा इत्यादि है बहुचर्चित नाटक। उपरोक्त नाट्यकार व्यतीत शैलेश पट्टनायक तुम्हें आमेना से निश्चल रूप, मंगलचरण विश्वास उपनायिका, पहाड़ आत्मलिपि, प्रसन्न साहूंकर असत्य सहर रूपकथा, सागर बेला, थुंटा बरगछ, क्षितिश पुरोहित हे भगवान एम क्षमा कर, आदिम सम्राट, आम नरक को जीवु, कर्णाटक 6-9-7-9, द्वारिकानाथ नायक समय आदताई मन खोजुए जहा, ललाटेन्द्र रथंकर बाहर लोक प्राप्ति सहयात्री, भास्कर महापात्र भल मनीष संपर्क, शांति पथर मंच माया, चिंतामणि जेना संध्या तारा, सूर्य तृष्णा धूमकेतु, कृष्णचूड़ा, पद्मलोचन दासंकर भिक्षुणी चिताभस्म शेष भेटी, पंचानन मिश्र सरीसृप पिंडदान, ब्रजेन्द्र नायक संधानी, भालू नाटक बजाई बाजा कर्णधार भागशेष, विपिन दास परिवर्तन समाज सेवा, सत्यरंजन बेहरा फिका आकाशर लाल सूर्य, अदृश्य अस्तित्व, अशोक बहिदार शाल भंजिका, मध्यरात्रि कविता पाठोत्सव, अप्रतिद्वंदी मनोज रथंकर अवांछित कुरुक्षेत्र, दृश्यांत डेणा पुणी केबे, पुरुषोत्तम मिश्र परशुराम, कामुरा घरा मुहे देली चुम्बन, पूर्ण महापात्र शब्द ब्रह्म सूर्यशिला, लक्ष्मीधर नायक धर्मपत्नी लाल चाप, समर मुदाली प्यूपा, नो टेंशन, अहल्या, ककुआ कथा, भिन्न एक धर्म संबंध में जहाँ देवी सर्वभूतेषु, निवेदिता जेना चहेतु, हाट, घर बाहुड़ा, भांगी जाइथिबा स्वप्न माने, प्रभाकर पात्र अमन आशावरी, संजय हाथी मोस्ट वांटेड ठिकादार, कैलाश पाणिग्राही सपन राइज, नर बानर कांथ सेपटे आदि नाटक उल्लेख। विभिन्न प्रकार शैली लिखित और प्रस्तुत उपरोक्त नाटक गुड़िक ओडिशार विभिन्न प्रांत में प्रदर्शित होई ओडिया नाट्य संभार को विकसित कर पारिछि। तेबे एबे हम मुख्य विषय को आसीबा। पश्चिम ओडिशा नाट्य प्रसंग रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय है संबलपुर नाटकर उत्थान। वर्तमान जाए गवेषकों मतानुसार संबलपुरी भाषा लिखित प्रथम नाटक है गौतिया बाबू, जहाँकि 1957 मुरारी मिश्र, कृष्ण प्रसाद मिश्र और शिव प्रसाद मिश्र द्वारा मिलित भाव में रचित होता। 1958 मसीह ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी चतुर्थ वार्षिक उत्सव यह मंचस्थ उच्च प्रशंसित होता।
1965 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟକ ଫଟା ମାନ୍ଦ ଓ ଫଟା କପାଳ। 60 ଦଶକରେ ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ମୁହଁରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। 1965ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫଟା ମାନ୍ଦ ଫଟା କପାଳ, ଭଏଁସାଗେ ନାଗଧନୀ, କୁମ୍ନା ଭିତରେ ବେଣୁ, ଲେଞ୍ଜା ତରା ଆଦି ନାଟକମାନ ଲିଖିତ ହେଲା। ବିନୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୁଡ଼ ତଳକେ ତଳକେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ମରେ। ବିପିନ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଖଜୁର କଣ୍ଟା, ବାଟେ ଘାଟେ, ଖଦିଆ କୋଇଲି। ଅକ୍ର ଚାନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ନୂଆଖାଇ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ବା ଏକାଙ୍କିକା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। 1981 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ନାଟକ ଉଖି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକର ଗତିରୂପକୁ ଏହି ନାଟକ ହିଁ ବଦଳି ଦେଇପାରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ ଥିଲା। ଏହି ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା। ରାଉରକେଲାର କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀର ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସାଉଁଟିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ 1982ରେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପରେ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଟିକେଟେଡ ଶୋ ଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1983ରେ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ମଙ୍ଗଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ ଭୋଖା। ଏହି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀର ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଖି ଏବଂ ଭୋକାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବଢିଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଳି ଗଳିରେ ଲୋକ ସିନେମା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ନାଟକର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଦୁଲଦୁଲିର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଥିଲା ଭୋକା। ଉଖି ଓ ଭୋକାର ସଫଳତାର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ। ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ, ସମସ୍ୟା, ସିଂହାସନ, ସରମଙ୍ଗଲା ଆଦି ସମ୍ବଲପୁର କଳାକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ସରମଙ୍ଗଲାରେ ଅଭିନୟ କରି ସୁଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ବେହେରା ଏଲାହାବାଦ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କର ଶଶିମୀରା, ହୀରାଖଣ୍ଡର ଅଭିଶପ୍ତ ହୀରା, ସମୁଦ୍ର ଆଦି ନାଟକ ସୁଜନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏଲାହାବାଦ।